Naikot ba? Naikot ba? Ano? Counterclockwise nga, counterclockwise. Di counterclockwise. Hindi, baliktad clockwise yun eh. Counterclockwise, pabalik. Hindi, counterclockwise nga, pabaliktad. Yan, paikot. Yan, ganyan. Yan, press. Yan, press. Yun o. Papa, ganun ulit. Dun ulit. Dun sa pwet. Dun sa harap. Yan. Yan, press. Yan. Yan, ayan, pwede yan. Ganun ulit. Left, right ulit. Yan na ba yung kanina pwesto niya? Hindi. Left, right. Yan, left, right. Just press. Yan, swing na lang. Counter clockwise. Yan. Okay, go. Press. Ayan. Ganun ulit. Kaliwa pa konti. Hindi, huwag sa taas. Yan lang. Yan, press. Yan. Okay. Oh, galing. Counterclockwise ang kulit mo eh. Ang galing mo yun. At tagal ate style. Ito naman. Ang yabang na itong galing ni mama oh. Yeah. Perfect.